Hai guys, balik lagi ke 12 frasa episode 3. Kali ini temanya adalah to explain things. Jadi beberapa frasa yang akan aku kasih kalian hari ini, kamu bisa pakai saat kamu pengen menjelaskan sesuatu. Kita langsung mulai aja. By the way, sebelum mulai, aku pengen kasih tahu aja buat kalian yang nggak tahu, aku ini mengadakan online course bahasa Inggris untuk kamu yang pengen belajar trik-trik buat mempercepat bahasa Inggris kalian secara otodidak. Di sini, aku nggak ngajarin kalian materi bahasa Inggris, melainkan cara-cara bagaimana kalian bisa belajar bahasa Inggris secara sendiri, secara otodidak. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek halaman www.nailafarhana.com/course untuk mempelajari lebih dalam tentang course ini. Untuk daftar, kalian bisa klik daftar di sini, isi info kalian, dan lanjut ke halaman pembayaran. Sehabis pembayaran kamu diterima, kamu bakalan dapet link di inbox email kamu untuk mengakses course-nya. I'll see you there. Frasa pertama adalah at the end of the day. Artinya, pada akhirnya, ini adalah frasa yang kamu katakan sebelum kamu menyatakan hal yang paling penting di kalimat kamu. Contoh, he does give me a lot of good advice, but at the end of the day, it's up to me to make the decision. Dia mengasih gue banyak saran, tapi pada akhirnya harus gue kan yang ngambil keputusan. And that's what we are going to need. So at the end of the day, technology, yes, will change our world. It will change our lives. Because at the end of the day, culture is what is hardest to counterfeit and hardest to copy. Nomor 2, let me put it this way. Artinya, gini deh, coba gue jelasin dengan cara yang lain. Ini ungkapan yang kamu bilang saat kamu pengen mencoba menjelaskan suatu penjelasan dengan cara yang lain. Misalnya, kamu menjelaskan sesuatu, tapi lawan bicara kamu nggak ngerti-ngerti gitu. Terus kamu coba kayak, aduh gimana ya jelasinnya, gini deh, gitu. Contoh, how should I put it? Let me put it this way. Let's just say that he might be the most handsome one in school, but he's not the most liked. Gimana ya cara jelasinnya? Gini nih, jadi umpamain aja dia itu orang paling populer di sekolah, tapi dia bukan orang yang paling disukai. And let me put it this way. Facebook's business model is to keep you on the site as long as possible. And again, to Putin, this looks like, let me put it this way. Putin is a man of the secret services. He doesn't believe in organic protest. Nomor 3, to be on the same page. Itu maksudnya dua orang menyetujui hal yang sama. Bisa juga satu orang dengan a group of people gitu. Misalnya jadi dalam meeting, terus seseorang bilang, alright, I just want to make sure that we are all on the same page. Saya hanya ingin memastikan bahwa semua orang sudah mengerti apa yang saya bicarakan. Atau saya cuma mau memastikan bahwa semua orang di sini sudah sepakat dengan apa yang kita bicarakan. Just want to make sure that everybody is on the same page. Kalau misalnya kamu lagi argumen, terus kamu nanya, okay, are we on the same page? Itu artinya kita ini setuju, kita sepakat nggak sih gitu. Okay, are we on the same page about that? Give me a thumbs up. You got to plan this stuff. Isn't that amazing? It's this feeling when you're making it up together and it's like you're on the same page. It's like you're one person and you're totally synced up. Nomor 4, am I making myself clear? Itu artinya gue udah jelas belum? Dikatakan saat kamu pengen nanya dan memastikan bahwa lawan bicara kamu itu ngerti apa yang kamu maksud. Because you go into a place of understanding that is not logical. Am I making myself clear? I could pick a book that a lot of you would expect me to pick. Am I making myself clear here? Nomor 5, does that make sense? Ini penggunaannya juga sama dengan yang am I making myself clear, juga pengen memastikan bahwa sesuatu yang baru kamu jelaskan itu masuk akal sama lawan bicara. Ini biasanya aku sering bilang kalau misalnya aku menjelaskan sesuatu tapi mungkin agak berliku-liku gitu, terus aku pengen mastiin, oke, lo ngerti nggak sih gue ngomong apa gitu. Or we ask, kind of other questions to try to best navigate through to even figure out what's going on. Does that make sense? What's the worst first date you've ever had? Someone who was more boring than they were hot. Does that make sense? Nomor 6, how should I put it? Ini tadi kita kayaknya udah ngomongin sedikit. Ini maksudnya kayak, ini adalah suatu pertanyaan yang kamu tanya sendiri gitu. Misalnya kayak, kamu menjelaskan sesuatu, tapi teman kamu tuh nggak ngerti-ngerti. Terus kamu mikir sendiri kayak, how should I put it? Dan artinya itu adalah, ngejelasinnya gimana ya gue ya? Gimana ya cara jelasinnya gitu. The federal government budgeting process generally is, how should I put it? Not ideal. And that is the Insta360 And I don't know how to say this. How should I put it? I'm just going to come out with it. It's been discontinued. Nomor 7, that's what I was saying.
Itu yang tadi gue maksud, itu yang baru gue katakan. Ini adalah ungkapan yang kamu bilang saat seseorang itu menyatakan sesuatu yang intinya tuh sama kayak apa yang baru kamu katakan. Yeah, basically all these expensive universities are a total rip-off. That's what I was saying. Jadi kalau pikir-pikir tuh universitas mahal gini tuh kayak penipuan ya. Iya, itu yang gue maksud, itu yang tadi gue mau bilang. It's hard to trust that when there isn't somebody that's done it yet. Exactly, You know? and that's what I was saying. There's no blueprint to how this sort of works out. Well, I think that you get your validation by when people say, that's what I was saying, or that's what I feel. Nomor 8, in other words, atau put it another way, artinya dengan lain kata, ini biasanya dipakai kalau misalnya kamu tuh pengen merangkum argumen kamu dengan cara yang agak lain. Biasanya dengan cara yang lebih simple dan lebih sederhana. Contoh, so I took my American friend to a warung to try gado-gado, but she said it was interesting. So in other words, she didn't like it. Gue baru ngajak temen gue dari Amrik buat ke warung makan gado-gado. Terus dia bilang interesting atau menarik. Ya dengan lain kata dia nggak suka gitu. Now, that would result in a $100 contribution from each American. In other words, 30 cents a day. We need each other. In other words, if we want to help people and get the next 2 billion people out of poverty, there's no other way. Sebelum kita lanjut, coba kalian tulis di komen contoh versi kalian sendiri. Bear in mind, tapi pikir, ini adalah sesuatu yang kamu katakan ke lawan bicara saat kamu tuh pengen bilang ke lawan bicara kamu untuk memikirkan suatu hal yang biasanya nggak kepikiran sama dia gitu. Suatu fakta yang tidak obvious gitu. Contoh, being a YouTuber is a fun and fulfilling career, but bear in mind, the climb to success is often difficult and slow. Menjadi YouTuber adalah karir yang fun dan fulfilling banget. Tapi pikir dulu ya, buat menjadi sukses itu nggak gampang, tapi harus pikir-pikir lagi gitu. But and also let's bear in mind, I do agree with washing your hands, but if you wash your hands a lot, your hands are going to dry out. Therefore we have restraint, therefore we can hold him back just like an errant husband. What you've got to bear in mind is that if something's been around for so long, then it's bound to have an impact on the vernacular. Nomor 10. All I'm saying is, semua yang gue maksud adalah, ini biasanya dikatakan kalau misalnya kamu tuh pengen merangkum argumen kamu dengan satu sentence, dengan satu kalimat. Contoh, misalnya aku udah lama menjelaskan bahwa karir jadi YouTuber itu susah. Indian aku pengen merangkum poin aku dengan satu sentence begini. All I'm saying is, being a YouTuber is fun, but it's not easy. Gitu. What I'm saying is that if you want to be at the top in whatever it is that you do, right, or as Robin alluded to, the 5%, you have to sacrifice some of these pleasures that the greater population indulges in. What I'm saying is, you're going to have to be really wise. Nomor 11 adalah, just think about it. Pikirin deh. Ini sesuatu yang kamu katakan untuk mengencourage lawan bicara kamu buat memikirkan suatu sugesti atau suatu saran yang kamu baru kasih ke dia. Just think about it. Misalnya nih kamu lagi pengen ngasih suatu ajakan ke lawan bicara kamu gitu. Ayo dong, kita udah lama nggak liburan ke Bandung. Pikir-pikirin deh. Lo kan udah lama nggak liburan. Jadi kayak, come on, we haven't gone on vacation for a while. Just think about it. You haven't gone on vacation for a while. You may say no, but just think about it. Udah pikirin aja. Also powering the rise of the super rich. Just think about it. And if we don't take care of those basic needs, we aren't as resilient. I mean, just think about it. Nomor 12, that's one way of putting it. Ini adalah sebuah respons yang biasanya dikatakan untuk bilang bahwa ada beberapa cara untuk menjelaskan suatu hal yang sama, suatu situasi yang sama. Contoh, so a lot of influencers are giving out money to help with the COVID situation. Terus ada yang bilang, or they're just using this as a scheme to get more followers. That's one way of putting it. Jadi ini sekarang banyak influencers yang lagi bantu-bantu saat COVID giveaway di Instagram. Ya atau enggak mereka kayak gitu cuma buat dapetin lebih banyak followers sih. Ya bisa dilihat kayak begitu juga. Jadi kayak, yes, itu satu cara untuk melihat hal tersebut gitu. Simone, you worked for a candidate who was not at a central casting. That's one way to put it. She thought a moment and she said, well, the good news is 2 of our 3 children didn't break an arm today.
It's one way to put it, right? One did, but I won't tell you that. So, yeah, that's one way of putting it. Oke guys, itu aja buat episode ketiga kali ini. Kita akan ketemu minggu depan di episode baru, dan have a good day. Bye-bye.